na pa no, sige request o nana ko diri sa ping kapihan. Oh. Oh, asa naman to? Sige request ya, ping kapihan nana ko diri. Ha? Mga kalito. Banti na mo diri, dali na mo. Yan na ako diri, padulong na kong Davao. Oh. Dara oh. Ano ako gibutang? Asa naman to? Sige request dia. Oh. Tanawan ninyo. Asa naman mo? Dali na mo mga kalito. Padabaw na ko. Nah, pasensya kita ni. I-request ninyo, giadto na gyud ako diri ping kapihan oh. Asa naman mo? Ping kapihan man niyo. Na, kuha na ni sayang kining biskwit oh. Okay na kini pang merinda ni. Sa paghiulat niyo. Nas magina ninyo, ha? Sa makauna nagkuha ni.